नमस्कार दर्शक बंधु मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करुछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज मु आपण पई आज दिन तमाम रो बहुत सारा गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िए नहीं कर आसी जे खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी सेथि पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए वीडियोटी को केउ जिल्ला रो देखुछंती आपनकर जिल्लार नाम कमेंट माध्यम रे जणांतु। तेबे हम चैनल ले नुवा करे आसीथिले दया करी वीडियोटी गोटिए लाइक करी चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखरा आसुथिबा बेल आइकन को ऑल ले प्रेस कर रखंतु जहा फल रे भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तो देरी न करी चालंतु सब गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक देखिनेबा। शीघ्र करंतु एही सहज उपाय 17 रे मिलिबो सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती। 21 रु 60 वर्ष बयसर महिला मानकु सशक्त करिया पई एक परिवर्तनशील सामाजिक सुरक्षा पदक्षेप स्वरूप ओडिशा सरकार सुभद्रा योजना आरंभ करिसंती। एही योजना माध्यम रे प्रत्येक हिताधिकारी 5 वर्ष रे 50,000 टंका पाइबे। एही टंका वर्षकु 5,000 लेखाएं दुईटी किस्ती रे प्रदान करा जिवो। जहार प्रथम किस्ती 17 सेप्टेम्बर 2024 रे अकाउंट रे जमा हेबो। ओडिशा डाक परिमंडल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक माध्यम रे एही सेवा को जोगाई दिया जिवो। समस्त 8,912 डाक घर एक्सेस पॉइंट भाव रे कार्य करिवो एवं 9,500 डाक कर्मचारी एही कार्य रे नियोजित हेबे। तो दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सेप्टेम्बर मास रे आउ एतिक दिन बंद रहिबो बैंक सेवा। आपनर कोनोसी बैंकिंग काम रहिछि तेबे एही खबर आपन पई गुरुत्वपूर्ण अटे। आपन बैंक को जाई कोनोसी काम करिबा को योजना रखिछंती तेबे आपन को बैंक छुट्टी तालिका देखि नितर प्लानिंग करिबा को पड़िबो। नचेत बैंक को जाई निराश होई फेरिबे। तेबे आजि ठारू देशर विभिन्न स्थान रे सरकारी और बेसरकारी बैंक गुडी को बंद रहिबो। आजिठु 9 दिन पर्यंत बैंक सेवा बाधा प्राप्त हेबो। पर्वपर्वाणी छुट्टी समेत आनुष्ठानिक छुट्टी कारणरू बंद रहिबो बैंक सेवा। सेप्टेम्बर मास रे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छुट्टी घोषणा करा जायछि। तो दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। 17 रे ओडिसा 10 लाख हिताधिकारी को आवास घर बांटिबे प्रधानमंत्री। आसंदा 17 तारिख रे ओडिशा आसीबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सही दिन से ओडिसा 10 लाख हिताधिकारी को आवास बांटिबे एने सूचना दैछंती ग्राम्य उन्नयन मंत्री रवि नारायण नायक। खाली सेतिक नुहे आसंदा 17 तारिख रे भुवनेश्वर रो जनता मैदान रे सुभद्रा योजनार शुभारंभ करिबे। एही अवसर रे विभिन्न राज्यर 10 लाख पीएम आवास हिताधिकारी को कार्यादेश बांटिबे प्रधानमंत्री। तबे सही दिन हिताधिकारी को बैंक अकाउंट को जीवो प्रथम किस्ती। तो दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। बढ़िला डेडलाइन डिसेंबर 14 जाए मागणा रे करि पारिबे आधार अपडेट। डिसेंबर 14 तारिख जाए मागणा रे करि पारिबे आधार अपडेट। यूआईडीएआई पक्षरु एभली सूचना प्रदान करा जायछि। पूर्वरु एही डेडलाइन सेप्टेम्बर 14 तारिख पर्यंत रहिथिला। केवल माय आधार पोर्टल रे एही मागणा सेवा उपलब्ध अटे। आगामी डिसेंबर 14 पर्यंत आपण मागणा रे निजर आधार अपडेट तथ्य डॉक्यूमेंट अपलोड करि पारिबे। एहा द्वारा लक्ष लक्ष आधार धारक लाभवान होई पारिबे। अपलोड करिबाकु थिबा डॉक्यूमेंट गुडी को मध्य रे राशन कार्ड, वोटर आईडी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पासबुक अंतर्भुक्त रहिछि। तो दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। घनीभूत हेउछि लघुचाप। आज वर्षा पई ओडिसार 3 जिल्ला को रेड वार्निंग। बंगोसागर रे बांग्लादेश उपकूल रे सृष्टि होइतिबा लघुचाप एबे अधिक घनीभूत हेबारे लागिछि। एहा उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुथिया बेले आगु अवपात रे परिणत हेबार संभावना रहिछि। एहा प्रभाव रे आहुरि 2 दिन राज्य रे प्रबल वर्षा हेबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। आज वर्षा पई ओडिसार 3 जिल्ला को रेड वार्निंग जारी करा जायछि। एने भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जायछि। पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार आज वर्षा पई बालेश्वर, केन्दुझर, मयूरभंज जिला को रेड वार्निंग जारी करा जायछि। तो दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। मंकीपॉक्स पई प्रथम टीका को अनुमोदन देला विश्व स्वास्थ्य संगठन। मंकीपॉक्स र प्रथम टीका को अनुमति प्रदान करिछि विश्व स्वास्थ्य संगठन बा डब्ल्यूएचओ। आफ्रिका महादेश रे एमपॉक्स व्यापिबारे लागिबो रोग। भारत रे भी किछि मात्रा रे चिन्हट होइछंती मंकीपॉक्स रोगी। तेणु एही रोग पई टीका जरूरी थिला। विश्व स्वास्थ्य संगठन गुरुवार दिन बभारियान नॉर्डिक टीकार नाम घोषणा करिसंती। मारात्मक मंकीपॉक्स विरोध रे लढाई करिबारे एहा हेबो प्रथम टीका। एही टीका को 18 वर्ष रु अधिक वयस्क समस्त व्यक्ति को दिया जाई परियो बोली डब्ल्यूएचओ सूचित करिछि। तो दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। मो स्कूल अभियान को पंचसखा शिक्षा सेतु नाम रे नामित करागला। बदलिला मो स्कूल अभियान ना। मो स्कूल अभियान को पंचसखा शिक्षा सेतु नाम रे नामित करागला। 2017 रु आरंभ होइतिला एही मो स्कूल अभियान। एनिकी पंचसखा शिक्षा सेतु नाम रे हेबो समस्त कार्य। एनै मो स्कूल अभियान परिचालना संगठन को गणशिक्षा विभाग रो चिठी। ओडिसा रे बीजेडी सरकार पूर्वरु आरंभ करथिबा अनेक योजनार नाम परिवर्तन करिसंती मोहन सरकार। तो दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। बढ़िला स्क्रब टाइफस संक्रमण चिंता। मलेरिया डेंगू पर एबे राज्य रे चिंता बढ़ाइछि स्क्रब टाइफस। गत वर्ष भली चलित वर्ष मध्य मौसुमी ऋतु रे स्क्रब टाइफस डराइबाकू आरंभ कलानी। वर्तमान सुधा बरगड़, जगतसिंहपुर, मयूरभंज भली जिल्ला रे बहु संख्यार आक्रांत चिन्हट होइछंती। एथिरे
ଏକାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦଳ ରାଜ୍ୟର 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ବେଶ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଥିଲା। ବାହାରେ ମଳତ୍ୟାଗ, ଘାସରେ ଶୋଇବା ଓ ବସିବା, ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବା ଆସିବା ଆଦି ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ ସଂକ୍ରମଣ ପଛର ବଡ଼ କାରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଚାଉଳ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ତନାଘନା, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ଦୁର୍ନୀତି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଚାଉଳ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଥିଲାବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ବି ଚାଉଳ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଧରିଥିଲେ ଖୋଦ୍ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ସେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା। ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମୌସୁମୀ ବୈଠକ 2024। କେନ୍ଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଶୁକ୍ରବାର ଲୋକସେବା ଭବନରେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟରେ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାସ୍ତାକଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପାଟି ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମାବଳୀ ଆଣିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ଏଣିକି ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ କପ୍ରେ ଚା ବିକ୍ରି ମନା ହୋଇଛି। ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ କପ୍ରେ ଚା ବିକିବା ଉପରେ ଜାରି କରିଛି କଟକଣା। ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚା ଦେଇପାରିବେନି ଦୋକାନୀ। ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଓ ଆପ୍ରନ ପିନ୍ଧିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ପରସିବା ବେଳେ ସ୍କ୍ରାବ୍ ପରିଧାନ କରିବେ। ମାଟି କପ୍ ଓ ପୁନଃ ଉପଯୋଗୀ କପ୍ରେ ଚା ବିକ୍ରି ହେବ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପରିଷ୍କାର ବାତାବରଣ ସହ ଖାଦ୍ୟ ପରସିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ କହିଛି ବିଏମ୍ସି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏଣିକି ଆଧାରର ନୂଆ ନିୟମ। ଏହି ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଦରକାର ଆଧାର ନମ୍ବର। ଭାରତରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଲିଲ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ନାମଲେଖା ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିଚୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ପ୍ରତି ଆୟକର ବିଭାଗ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ତିଆରି ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳିଲା ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତି। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଏ ମାଗଣା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଲ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଯାହାପରେ ଜିପିଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହରିୟାଣାର ପାନିପତ ହିସାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 709ରେ ହାଇବ୍ରିଡ ମୋଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ଆପଣ ବିନା କୌଣସି ଦେୟରେ 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିହେବ ବର୍ଷା, ରୋକିହେବ ବଜ୍ରପାତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ ମୌସୁମୀକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। 18 ମାସର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏଣିକି ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଚାହିଁଲେ ବର୍ଷାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିହେବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରିବେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୂବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଚିବ ଏମ୍ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ। ମିଶନ ମୌସୁମୀ ଜରିଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।